Wala ko no lig-on among board up kay gisimbol na mo daan sa tan-awa ni kabakal. So diri na sang laay mga kabakal kay ato gyapon ni gamit ang mga technique of love nga hindi kaya ng mga job board. So watch out sa mo diha kay mag board up sa tani kay watch sa tay welding. So shout out sa atong partner nga si Max Key Vlog. I-follow niyo ni kabakal kay mao ni pinakangilngig na mo nga mo board up paspas pa sa alas 4. Nya ang among pangkating sa plywood ni pangkating ra sa buthok pero okay ra man siya pero baho lang kayo aso mao nang ampinganan kay dapat magmasta. Mao ni nakanindot basta paring atong gamit dali ra kay tanan natong trabaho samot na simbolo na to daan sa ubos kay di man ta mabalaka kay ato man yung palig-unag maayo nga igo ra sa ta mag-screw ani. Dapat lang gyud mag-gloves ta kay sus gamay sabud aning pare. Gisi jud ang kamot kay wa man ta kada gloves kay nabilin man sa balay pero sa garan nga makit-an akong magsimbol og board up kabakal ba kanang actual ginila nga isimbolon mao nay pinakalangay nga trabaho. Ingon ana sa misaon na nga magsimbol pero karon na diskartean na mo napangitaan na mo pamaagi asay mas dali kanang daghang kista na mig board upan gud mo gingon anin lang namo magsimbol mi sa ubos nya palig-on na lang namo maayo tupit-tupit gid namong distansya ni sa paring niya para dili gid siya mosayaw ba nya mag-brace mi ani sa mabaw sa drills gid mi mag-brace ani kanang makagupot gid ba kanang di matumba ang ato ang board up pangitaan gid namo nagpamaagi para malig-on ang among board up. So amo na ni gipanpintalan nya kani atong partner shout out ani nila na itig cutting na itig screw kita itig pintalan ni ana na mong dali ra kay tanan nga mahuman kanang iya og trabaho ba dili mag-iya og cellphone ba mao nay makalangay sa trabaho tan-awa ko na mo board up dali ra kay nahuman 32 ka pligo among gi-board up karon kabakal nya kamerang upat nagpabarog grabe ngilngigya gid nya amo plywood gigamit ani 1/4 ani siya ka standard ni siya nga 1/4 pero bugat-bugat gini nga mga board up pero lig-on lang kay tanan nga pagatrabaho kato nag-ingon nga way lig-on mas lig-on pa na imong gipabarog diha do. Nya plastada naman itong board up kuha rin taghagdan diha nya ara na nato butangag bris mga kabakal nya andi ang mabaw dikit na mga istanan dili na mo kabutang ang teknik ana mag-abli tag plywood diha sa sulod buhat kag bris nga paring nya para connect to dimsum board to drills para di siya matumba. So pakit-on ta mo ha dako kaysa na gi-board up pa nato karon kabakal nya nagpabarog upat ra ka buok grabe kulbaay nya napay usa diri nga wa pa na mo nabarog nigawas akong kauban diri sa sulod grabe wa kagwanta sa kabaho sa kaisog sa kahang sa aning plywood ay grabe gid ingon ana ra mo mga teknik og blaba tanawa lig-on kay tanan namong board up.